Obi a wabrɛ sɛ me bia kandi machi sɛ ya brɛ na me pɛ me ne abrochirefo kasa. Akwantuye ya yetu ye. Emu nsɛm bebree. Na me ka kyerɛ wo sɛ John sɛ ma obi na ada. Ye ya yeti akwantuye mu nyina nyame pɛ ɛne obi ɛda no. Me se wo yi nyame firi ho a obi ani ho bi mu. Afo biara ni ho. Hwa akwantuye yetu ye emu akotoroka ni mu abebrɛ sɛ emu wɔ haw, emu abewuo, emu kunuwuo, emu yiriwuo, emu enewuo ni papawuo ni ade. Wode no to nkyɛn obi bɛkasa na ada Ghana so nipa nwu ɛte saa baabia esi. Na me de me tu me nuanom fo. Hwɛ mo brɛ, ye mu bebrɛ ya tu kwan akofie. Akwa atu kwan ba akwantuom akofie yakoye ejapade na chi ohaw ni atete ene abebrese a chese enne obi kura kantam se me kura fie mi nkobiem a chese awere ho pa adofo enti mi pese mi tuufo na me hye wo nkran se adwene na wafa no eye de nanso so yebe tu bi egu efisa wo hwe kwan a amanfo afa so abrɛ wo abrochire a kyese eduru ba bi a me de me kɔ Ghana na me nkrofo hia me de ye wo asɔre ntimitimi nya asɔrefo dodo no ane wo kasa sɛ akwantuo nafom etise ye firi soro ne ye ba afom ha yi abraba no nye anya bete sɛ wo anyere wo ho a heaven no nkobi saa na wo anyere wo ho nso so a wontimi enkofi Ebaye emun krata asem obi benya krata gise mfie du ene yekire obi kura mfie du no kura wonya bi kura obi wade jaye ne niam basa akwantuye ye yetu ye bibia ni wa eye foma yen menua bibia ni wa eye foma yen ni o nipa bebre wo moma aboko nanka ye bepa bibia bedi sanka ne me bae den na nya ne me bae den na benam o so ye de ne me bae den na nam se dru ba bia na wo trase no hu se na me kura bitu kwa ba ye den edru ba bia na obisa sa obi atukwan obedru akwantuo mu yare abono wontimi nsore waye yarefo aboko ba odafa akon akwantuo mu nsam awerɛho menuanom Ghanafo sa wo ofie na wotie sa audio yi a mesrew hu ye mobɔ na ye tie akwantuo mu ye mobɔ Twese wa brate hasuo anopa awia anadwo enano kwasiara na yesi ye change time e wo Canada ne America time no ye change di akọ nanim no menuano ame ye masa ahyeme efise ye bewura ebre foforo bi mu a saa bre ni duru ho a ya dwe emu wa bọ ya rie bitimi bọ ma wotimi bọ wa na wo dwonso ho ni nyina ka akwantuo no ho a kyese wotena se na wodwene ho a eduru ba bia bisa se tore bi nso ne ekuro mu nyenti no afa ne saa na kyese wote ho ye mu bia ye adwuma mfie bebre wo bisa ne ka preba a wonya ma se nhwemo nhwe tromba ye nani brebre ye se wo pam yen wo bi wo ho apam a ye pam no ka preba kura wani bi enso watukwa ya betena brochire mfie du obi wo a wahunu nyansa ntisika no kura wantimi amoa bia no obi wo ya bria abeka na hye akwantuo mu enti abusua fi se wo ya sansani nya sansani na wo ye na wo ye adofonom eye bra ya bre e wo akwantuo ya ye wo mu wo bia wo na kosam na bakosam a wo betumi aka akere wo se neme ne wo ken meme dia wo ho oso dia wo ho bia ni wo woni story a wo beka enti me wo ho a na me de onyame asam chiche me were se this is my story and I'm creating nyum bi se this is my story, this is my song. Your story ya nyum akwantufo ya dance die ya nanse sam ya dwom efise se ya fa anya dwom to a enema bebre be habi no obi atukwan wo ba na kama ensoso edru mre bi no ya de ne kofie no na ya de na Chicago na ya de ne ko
na yayi no odru fie ne yayi Africa go no ye de afa special place bi a obi anhu no ne ye de wokọ se ye de wokọ hye se ye de wokosi hen adofo no ye de story ye was stories ankasa e wa abrochire ana ade a ya ne se ye nua no hu yen enhu yasem na wo mo nte yasem na wo mo nka bi ma yen enti ayawo ene wo mo di yen nanso ene me hye wo den se hye wo ho den ma wanansi sem nyina nya wabakosem efise ye mo bebre sese ye kan abakosem a wanhwa ade be kye asa na won kanwie nanso so de ede chichi na wi ne se onyame beye efise woto wani enipa ntimi moa wo hwadamfo bia wo do woto no so ekunu bia wo do woto no so ayire bia wo do woto no so onua damfo bia wo si as anti we die eye dene a wo be so mi mo no wo no kura no yi wo maaye adofonom ya nansesam eye ya samka na me be kai asam bia me dofo bi ka kire me mre bia atwam se wonua se wanya nansesam a wo pese wo twere nwoma a wontimi ntwere enti me beti asese ma nansesam no eye me book twere me amene wo kasa ese me se me twere book na metimi atwere me twere sentences minim sasa na wo so metimi atwere book efisa wo free day one a wo bedru abrochire wabakosam eniema wakomu niema wafamu di ato wakwantuom wo bibika nanka woncha wani kura nkohwe wachi na seme kwa ma mfahwe amampa bibika kra kura me no ka me fanya bibi na madomi wo fa bi me nua bi edi machi agya no bi mpo wo maame no no papa no obekọ ne aye ne basa enti ama akwantuo no ayaya enso mekonim akwantuo ya yetu ye emu ayaya enso mekonim wana okoka wasema kire na okwantuni wasem ye mobo enti eduru ba bia ne de asem nyina amanyame ne akasa wonyame oye kamafo obedi amaye nanso eduru ba bia nya sa na tie o menuanom ayeden hwayare aboyen twadwuma boni ne aduane boni die hwasi kire yare hwa high blood pressure hypertension hwa sisi yare echi yare eniema basa na ekoso ya brabom e wa akwantium yetu kwan enti yen deserve sao enso oya wonti abeto yen obia ne wa akwantium a woni abakosam ka obia wa akwantium ne a me kasa biara akai na sembi owo bi ka enya ni kunu bi na de adi no na ne yiri bi na de adi no enya ne baby na de adi no a na damfo bi de adi no enya abusua na de adi no a na esofo bi de adi no eni da so ni ba bia enti adofo nom enam sa akwantuo na yetu ye no aya na mekonim nti esese yetutu ya na monsi ye ni yetutu ya kwan ye hwe ya kwan ye efise breya ya bebre na kwantuo yi mu nyina se boya ni ana ye kwa ma ye heaven kro ye nya kwa efise ye hunu asam hwe ya ma ato ba ha obi atete nkwala no wonyamim akwala ni nyina na ne yure fi nyame e mata tete ya manyina to ba ha nkwala no abrabo bebre ayabasa ebi akodi namfo achi ama wo mo maame de ntahye anum ane yesu abata ya bompa ya bo aw awrade enkosi da ben etode bi na wo hwe wo ba wo ne tie de waye ne ho na nano na me hwe papa bi abakosam a wo ka kire me ne baba ya ba akope abaya ba akope o odo ne bei na ne ba no oso mo ye beauty bibi and we invite ne papa wo kwa ne ba no abaya wadane abema wadane abaya wakwa me yi ne bema no adane no wo ba ene wo obema enenam arehosam enye ya papa hwa ne ba na kometi me hunu papa no ye woni mu wo se oh enti me bani
hweya woi enti ama abatan ya mobo e wa kwantuom eduru ba bia na bibisa se ya ba ya na ya anase yetena yekroma na nkeye hwenkwala ya titi wo mu ofie a ye de wo mu baaye ebia ba jensam sro ha wo hwanhwe wo yiwani anyi obia ne wo ka bia ma wo age se wo ne onyankopon sika ne de ya bepa bi ahode ne ya benya bi ajapade ne so ya ye de betimi biara na ye ma no so obu ohwa ne ma kantama di nsese me Ghana ho wo dan na wasie no mensimu da onko so ono so onfa no ho mo gange papa wo behu ama wo wura akekere enti wo pension time so na wo kwa wo kɔ ni kosi nti bi di awerɛho awu ebi di awerɛho ayare ebi di awerɛho ahu na ma ne wo hia wo bi a ɛyɛ ho high blood pressure na ekono enam akwantu a yetuye enso nkanya akwantu bɔne nanso so ya behu na ma ne wo bi man so na me kaya banti amachi dedi asem bi okan mi remfida osi akwantu mu nsam awerɛho ko hwe wo bi man so ododa brem na nka madwene wo do ho na me di wo do aba me nkyɛn no enka ya ni gye nko a nanso wo do obeduru amanfofo ada ne me kwaye aye bisa adofonom sebi kai ba bi a wo mo hyaase ni ba bi ene wo ma beduru akwantuo mu a menuanom na esewani ensa wo ka kire ene mi tu menuanom fo ma wani nda ho hwese madamfo wo fra akwantuo ma kofie ni nuansi dan ma no o fra no se wa wie dan ti wo kɔ aja wo kɔ dan dem na aja wo ba no wo kura wo kɔ awokɔ wakɔ ya okɔsue ni nuan omde ne kɔ efie ho ni nuan no so o da ba akom wo de niam nyina kɔ yesiesie fie no mu kama one ne kunu kɔ da on bedroom sa ni nuan na wo si dan na ama ano no so wo mkoduru ya ni gie ni ade enti onim sa ni nuan no sa na ni age so sa na ni nye ni nuan no pe kwan bi a wo ma na yire nu aduane wo mo nu aduane no adofonom na wo mo de aduru agu aduane ni mu ama maame no ne ni kunu nyina wo mo de aduane na nwumre awu ade achi anopa ye so de ye ne wo mawu ye koya autopsy ye se poison ni nuan so se wo poison no yan somo yan kuramo wo mawu adofo enti me tu Ghana ni bia fo me de meta akọ Ghana we ya me no kasa kura na otwe mienu na mneti akwanso me ye careful me de nsuo si ho na me wura fi me ho sore ba 2 minutes nsuo no me ba me fa me hwe agu etwe agu toilet mu just trust pa me ni bi mani pa bia efisa omo de adimi me hu no sofo mi suro no me hu asore panyina mi suro no me hu no nipa mi suro no awrade se ehu so nya anya se mi suro no so oba mi bia obat mi suro no se me di mani ato ho mani da ho efisa me kai dia ye papa no ene ne yire a ebra ni nua poison na wo wu ye se ya otose ya kosi efunu ya bibia efie no ni nua no wafa na mi bisa se obedam na sei Ghana ni mfa ho se wo kun no wafa wa ade se wo fa ne nne na kyena wo wukura wo pe adafonom de ekoso wo Ghana ho no o bone anya se mi kurom na abiri bia na mi boni pa na chi o na bone no do so sen papa wo nua de bediu wadamfo de bediu wa wo ma me kurom po a wa wo okura no de wona ne te ho no wo pe na sam cha wo a watu kwan enso fra brochire ba yenchiro landing wo mu maso yenchiro America wo mu maso yenchiro Canada wo kokoso enso ma me kura mpo a wuja ne ho no a da bia bo so me wo ma ne no o de wate ho no ono nya ntokwa a obekwa akogina na chi no wayi wama because wakwa abrochire nti enso ye ne ede ye jam ne enimu hihye yen
abrochire ya ye ba ye anomantua wogina ho anomantua wogina ho akoturuka ne wo ho ne amane hunu ne abebrese wotu obi dia wo si ye na wo ye ma hyew eduru ba bia na obi sase na meso dia na beto men eye nyame ne ye hwe no enso unuanu ma wo hwe nyame yakuma ame no ya one ne kunu edan ti o edan wo be so ton ne fie wo ha se wo kwa akoye business kakra business na wo kwa so wo kwa ye no bia ye bibia business e function en wo di ja ne nua panyin we de sister no okrumo nhwa mame na me ko mesan ba efie mortgage nyina wapra yakobi adwuma obeboabo na nka obekọ every other month bia se be obekọ akọhwe de ekoso okọ na sika ni nyina ya kale ya di sika no ama maami ya mobo na kwantua wotu betena abrochi man enfie bebre aduasa ne akire aye useless edan na wagi mu akuti no na aye empty hwinim enti sanadwuma bɔ ne nne edan no bange beje adafonom eduru ba bia woduru Ghana wontimi nka wasam wana ukoka akire no na woka mpo ayanyini de woni mo ane se yese wo do nsa bodan ho ana sika aba menso me ba ya menya hunu bi enso sa na ye nuanom Ghana fo ka ama akwantuo ni mu tena ayayaya asetena e wa akwantuo mu ayehuhu hwe afi enipa wo mu wuye eno na kama koma ehime mese na me nua ba me bia me hwe no with the life in the garden me niam ya me ka ho asam ebi hwe no na me nua no eka de enka brantie ni wuyi wo me free na chinyina free December ebesi April May enipa maako 18 Canada obi a wote Canada bia be dia dance said they make me boa. What about America? What about Germany, Britain, Italy, Holland? Bebre kwa. Enti afi twenipa wo wu akwantuom. Afi Western every year. Brat adofrom. Me yes assistant ka me hu se ya lusu niema pa. Enso unuanom fa ho wokọ na wani ana ho a wode bedi obeyi wafiri ho so trust sister trust no me sin trust no and trust no bravo me say don't trust him because obia ye ni nua bibi nkasa me sister ba akopɛ ontime nya me saa hey me sraw sa ukodru Ghana no wadi anidi wankasa no wadi anidi ne ati abrochire yeni maid me se me dem kura me mo obi mpra ho me kitchen me won se efie no kitchen amaye no eya na asa wo ya no we ewrom na me yimia me nko am kitchen no a major one no ho ne me yimia me kitchen ena me de akɔhye me veranda ketewa bi mu ena ma lock no me nko na me kɔ ho obi nko ho enti me se be ya bibi wo ho no mama me na me gina ho wo ya wie ya na matum because me suro me amakola obepra me dem obepra living room asa me shaha what intasiagu e barrier Ghana yetatu nsuom ti ya na ya bububu nsu esiwo na watu ntasiagu ayi barrier no mu adofonom akontufo ya sema oya na me nimu de ya kofia e boye mo maso anti ukodru Ghana na wa ya tamfo hwehwa ya hwe obi hwene busua ne nkyeme me nuanom de menya ya nyina da me de boa abusuafo enso obi anyu boni aye hwefia wasia wodi wonuanom agumu adofo wo bekọ no wo na sese wo kọ prapra poto bibreu obi anfa ho me kona nsu ato na poto bibre enketasi atifie ho na obi ho amafra no kura na wada onfa ho me so minti na poto bibrem enti no ma ye adwuma ne saa na ma bra bia the whole day na me di siesie me di clean outside
na uraba na wa uraba for no matter. They don't care. They don't care. Bitore bia me kona me hwe fie ni mu. Efie amatu mu ties. Na poto bebre so atimi afa ba bia na eye mawerho na bibisa se aden boni be na ye die. Boni ben. Enti akwantuo ya yetu ye die nkoa. Edi nkoa. Na me ka kire Ghana for se enya dia nwanwa bisa o. Bibia ni akwantuo no mu saa nwanwa. Ba na wo ma bie na wo ba bia ka wo behunu. Ote ho ya papa wo ba modia titi wo mawire mu kofa ne ba wo beduru ana ono wa ya aka. Fisa wo de na ba so wo mebre. Wo bo wutire mu pose afa dia ma bra me pese me ko tena fia wo ko duru fia na obi ana wa ya aka me saa na me so ma bra bote abusia timi no ya aka because wo be tena fie ho na ye be frɛ no wo di sika abra yen problem ni nyina no o enti na obi ana wa ya aka adofo hwe wo fia hwe brane mu asini fie no odo obi abetena no ho hwe ho na prapra ho ma wo ba kɔ no nka wo ja fie no tutu mo kura asi ho eme nkura ni di gumu a amsa ka akɔ amu ye neat wo ba pra nkura bini na watena wa adiem eni party wo boni o wo kɔ kan na Ghana ni bu ofu yan ka Ghana fo asam oya ade na nya me yan ka enka ka kira ne se koso na ye ade a waye we wo mpe ahyewa koma epraw enso Ghana ni se menka enka boni a wo bi aye enti amane ya tete eni awere husam ade ma kwantufo na nka oba abre wade metifia adu ni nka da hote akwantu so yetu a enka yenkofie enso wa wo kwa efie na wusisi wo titi wo mawere ahio wo yare mpa wo pese odi sika ni beto aduru anom onto obi yare a sika odi to aduru kro mpese woto because wo si dan menuanom sa wo yare a to aduru no wate Tridronum na ya nso mekonim so emu ya nso mekonim enti adofonom yakwantuo na yetu ye no se yenuanum behu se yabra akwantuo yetu ye na nafom hwe etore bia wo hwe woni pasu wo hwe wo kunu ato ho wo kunu sra ho wo yere sra ho furuban asanku ni kurom ha so kurom ha ni produce nku aso sra kura mfa o sra mfa o ni padua ni nyina ya sro ha woni boafo woni jefo sa woti akwantuo mu woni boafo wonko awpaja eduru ba bia wontimi enkankan sa yenuanom a ebia aware aguoi aka wane ne mma wonko awpaja na atiato wopaja na frato ho na so mu enkwara nyina obi afa ne we omfa wo ho de ya ne sa wo ne wo mma atie ne wo bra nkwara no wo hwe bra wo bra nkwara yi ho enso nkwara yi atisi kurom no mo kwa wo nhwo machi enkwara yi ma ama wo ma wo fu su etore bia wo hwe wo betiri ho a na wo wira ho enkanya sa no oba atan ne pe oba atan be de be hu se ne ba ya gentle ba na ne sa yihye ne botom na wonu ahu se ne ba de yi achia ba na wo ya krachi ni ana sa awuraba ne ba no ne nante ye kora ye ne fe enso wonko a wo ba wo ba ahwe ni tiri ho hwe atade a hye no hwe de wa ye ne ho bi hwe nanim bi na wo hwa na obisa senti abrochire kora ne sai ye ne emei kwa enso enkosi aga adofo no enna na me sai masani bago Ghana fo so se monwo ye mobo akwantu ya yetu ye no yetu maamo bra nyina yetu maamo efisa obisi dan wo si dan ya bekuno edan no kura da one day no da mu no a eye ne dia no wo da mu ma de chen ye no asa wa nam biem one ne kuno mu ko na ne ma beko da bi o maka akwantu enti emu bebre ya ma beka akwantu
on coffee because if ye nye ne maame kwa okowui na akwara no wokopede enti eyawere ho sam kase pa adofnom sa wodru Ghana ma wani na ho enkodru Ghana so obi no aduane mawo enkodru Ghana so obi be prapra wo dem enkodru Ghana nya ho na akwaya kasisam o wodru Ghana be a servant to your own self because of your own life wa kasa won kwanti ya somfoma ho wa kasa ukodru Ghana ya somfo na fama ho ya somfo fama ho mesraw na ne nua ba ma wasi ne dan awie ayere no aduane ma no ade a chi ye no na wo mo de aduane na wu enkaso obim som wo Ghana o ya ti abrochira adofo no ya ne ye som ye ho na akodru Ghana na akopɛ somfo aho na ado na akoto so what do na beto so dia wan twa wo de beto so prakopa wontimi mpaja biem ebinum aye victim edan ba ko bia ni nua ne nsima no aya asem se wo da bia wo si amesraw emfa sika ne mane sesima meda wan kasa ya adwuma je boso me leave kodi ho de obeya ne ye ye wontimi anya no sika ne bika eda so obebi account bi atum ana wo de wade beba wotumi ana de ko enya sa so a wo fa waka na ne wo mo ye adwuma no musika ne da ha wo mo wi a no wa ma bank order no de ati o mo ka wo tua adwuma efo no ka no ma nwi adwuma no a wo ba wo mo nye enti first ka ne to bank ene bank manager nko kasa ye krata ato so edru da sei obi nko hwa adwuma no wo wi a ne atua ne ka no age ne sika no okọ abro me baba akokoi wo tu kwan fie aduasa nko fie da na okọ fie aba me ye maame sister obekọ no okọ wonu ana sase a wato asi boys quarters ane maame timu ne nua etemu no ne nua no ti fie ho wasidan bi watwa asase ne bi asidan de ama han agye ho sika de asidan e wo legon e de ne de ama emrofo han ene wodati ne nua ne de enimu wodati ne nua ne fie ho ne nua ne koya wokọ ba akukodi some 3 months no osan ba beboa no ho akọ na sase okoye na ade wo ba ye no wo tu no to oba ya dan ya wo mede man wo so dan we de mama me niam ngom wo kwa ne ya budan na ni ayi ni niam akogu ni ma me dem na ye wo be fa so ma chafa na edan no ma me ne de ama han oba ye mama ne ba bi na wo se dan ye de ama han e be si na me ne wo kase enti de ye ma me na hom tia ne se ne wo betena ne ma me nchen to ne ma me na ne da empa ba akoso ene wo si edan ne bi e wo fie ho ayasa ase kakra aka no wodi besi bi o si dan ne bi wo sie ne sai ye ne nua ne ya enti na afa ne nua no wode ne nam ene enrodi e wode na kobi so na ye na obi a wote wo mo fie ho enchen e be ka se afi di aduro no ate ya nom e se di aduro di ate yes sister di nyame asane no wo frame ya no aboma ne me se menua nyame na asane wakuya se nyame na asane wa enka ba bi adu ekotechire woto ye no kura no nke nka ade bo homam so enso wono ani nua o ne nua chocho mu chopo papa ba ko ma me ba ko o edi ma me yetimi akina so amesia nyame nkrofo no kwafo bi ene na amompa ya enka maame no ko tu kwan fie aduasa ne akire ko dete akwantu esa ya ma wo mma na wasase no wabefa nti wafa ode asidan ode ama han wo ba na wo ka so a asembeto adofo no enipa bebre wa kwantu o mama ye victim dia ma ye ntimi nkofie nyina kie kotike dia ma kofie anka ye ensoso ene ntimi fie ma nkofie o efie nye eya wo se edo ukodura wo different na oche bosome kwa na wo sika sa de odi be fa ka Africa ma se abank na nkora be ye den unya obi moa na akwantuo no emu nsam nso dɔɔso na metufo se wo kofie dia mo ani na ho emu obi nso mo
dan ya wodam pra wadiem pepa wadiem ohro wadwa ya ensahwe so obi be ya ma de ania na ugina wo wie ya osipie na mentumi pono entraso obi mfa wodan ki manu da wonnom nsuo na wo sori gya ho a wo ba ensuo no nsa anom biem hwiegu tiafim na fa flash na Ghana ye nyawa ye de be diu wo de be wo wani se so amadi ayo mahu bida shama meme kwa ba wo beba de aye ne basa wakonu akoyi niama makoyi niama de agu o mentimi anton me ba makoton no mekono menuanom na obi so yi niama ne fa afa safo no so me di anipa o what is safo ni je anipa enso different person safo no na eni ni ho no wanya safo no di e de ayi de wo pe ukoka asemato enti ukoni edi ubone kura ya se nka o ko anu tum na sabra abro menuanom abro pa abro e okro no mu abro ene Ghana okun a enya ne ya ene obi ya ubone a enha no ene obi kun atia wa enha no because aya abro kuro obi atimi di no yonko bone enti ene obi mfa obi ho so enti trust no aya den trust na ya den ti sanya nyame na wo trust no a wo trust nipa won sabe sifom wa be mu bebu wo se be fem bone no do so sen papa ene hwe obi kum obi a enya na were ho Ghana no on my Ghana no Gold Coast on my Ghana no okwa sorry enso wo de ni nua na ofra brochira ba na kwa aduro so akoko no because of edan bi e wo ho nti because of boys quarters bi amaame na sinti adofonom se aka akwantuo mo asam de akere wo a enka wani mmere kwantu ni da wo ba okwa wo ba ni sika kura so obobosia na wo de aba na wo ba obeya adwuma de atete enu nti e wo Visa card ne Master card e kan ko a brochira fo nyina e kan ko a e ka di wo bia ni mo eni ya boro so ko enti se woni ani bedro Ghana ho a na nyasa aguno no saa o e ya adom se nyanyame adom a enka ye ntimi enso adom nti e ma wo yete se de wo tie wo good credit abosia bia wo pa bia wo benya ye wo pa bia wo betimi de akoye wa ye adwuma tuatua ne kakra adofo abrochira akwantuo enafom awade abeguo ye ma abeseye abusua mu abetetie owu asampa mo abusua bi emu awira ho sam ya rie nkrofo gudamu sama ma marketing life in the garden na mennim